اینجا چی گم کردی؟ خدا چی گم کردی؟ ما پیش زنم آمدم. تو چی؟ ما پیش کودک اومدم. کدام کودک؟ شروع ریانا ایما همیلا دورای. رومی بس شروع رومی ای شروع ای شروع با فکرم تولد میکنم ماشین تای؟ من به ماشین برازد که برفرش. سر وقت آوردیمش. خیر شروع تبریک نمیکنی؟ پدر میشه. ایتانی خیلی گفزم. پدر ما میشم. نه پدرش. یکم برخه نمیتونی. میره ولی میبینیم. ولی میبینیم وقت نشون بده. ببینید خطی نفس میکشید در اون خط بینید. تو خط بکنید. اگر یک گامی شهریه ندم من تر زنده نمیمونم.
Cevap verin bakımda. Ой, Камила, девочка моя, как я рада, что ты приехала. Что ты с собой сделала? Это что такое, а? Ну, это же красиво, тетя. Смотри, красность. Кто тебе сказал, что это красиво? Никогда не разрешала я тебе, чтобы ты красилась, чтобы ты что-то еще делала, и что ты повытворяла с собой. Это дядя? Он военный? Да. Такой красавчик. Ой, он военный, он воевал в Афганистане. Что усы такой? Ой, наверное, он пришел. Пойду открою. Нет, нет, нет. Я сама. Пусть будет сюрприз. Давай, давай. Ой, красавица. Здрасте. Бахшиш, махату карим чи? Як си? Я хунай мой. Шумо хату караги. Шерзот, Салом алейкум, мамуля. салом, чикуркарди. Мадромад мухияк духтаре бегуна ранги дыстов. Агумча надыза гуфтушма бижаш. Аги чихена диден хуна удан бегуна дромадай. Вы Дженни Манбут. И духтар. Иди быстрей! Я гонка знатузивая! Вот только ты мог это догадаться так сделать. Иди ко мне, девочка моя. Садись. Меня за дверью оставил он. Перепутал. Вот тебе и сюрприз. Ой, Кия, мамуля? это Джанни Ман. Гуфта Будико. Арус. Камила. Да. Камила. Я Камила. Духтарихонамка, Духтарикинакс. Очень приятно познакомиться. А тебя как зовут? Шерзот. Шерзот и Домсос. Да, Домсос. Домсос, он дома строит. Камила и Хонакап, Шерзоди Хонасос. Вот, Домсос. Вот. Хорошая пара. Ну да. Рахмат. Почему-то он такой мелкий, тетя. Гушки сей, крупный габарит. Сос габзада, хуна ему мадайджа сразу ахташев, хуна гифте. Хватит. И чихали габ за 10 ему. Ира, бичхали габза сей. Так, все. Ма фикр мекнем джанишму камда джумидаги. Хватит. Что это Джумидаги? Дыхтари накс. Дыхтари накс. 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 Так, послушайте меня, молодые. Мелкий. Шмо будет Крупный габарит. я дигаркати нас рафтор куни. Я говорю, все. Шмо хардут будет хамхенахс бошетки. Хамхенахс бошетки ман хурсан шави. Фамиди? Хардут. Фамиди? Ой, у меня же на плите борщ. Красный, вкусный. Я сейчас приду. А я сейчас. Опять борщ. Ну и привет. Привет. Ты что, убегаешь от меня? Не, Акиман, просто кам. Да ладно? Не, ма.
Иджа хубтар беҳтара барои мара. Нет, такой. Мелкий такой. Игрушка чикари мелкий, крупный габарит. Хулай мола омада даҷа садахта суд худа гирифта. Ну, конечно, я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Но мне нравится твоя походка, как ты говоришь. Ма прибусума мекашу мепил. Мелькаши. Переодеваться. Ладно, ладно. Мамуля, я минут. Слушай, Мебуми Джиантун Шансовай. Сивушаш? Я же тебе говорила. А что? И да, Сивушаш монан нест джавон этого. Так, у нас порода такая. Мы не стареем. Ангима, лев порода. Ну, Я фикр мекне. Гуфтаги барен. Мehmon омадай. Архавал ҳамрӯз як ошна мекунем бо борщ. так она обожает мой борщ. Ай, лев порода. Вижу, голубки уже ворковать начали. Ну и хорошо. Лев порода, лев порода. ҷиҷа певда истодай. Вале духтуро меган имрӯз таваллуд намекуна. Дар омаданам мумкин нест. Ман мерам. Яке агар таваллуд кард мада хабар кун. Боҷа. چی با دیر میکنی؟ وقتی در کاری به ماشین موندی. اما رقمایی که در اون ماشین تون بود ما هم در فرمیت کردیم برای همین حجت گذاری کمتر وقت کشید. خب کارش دیگه شید. خواهی ماشین یکون کنج دمونو آب بگی بیا. خب گم نیست. لا آمین. خدا رحمت و مغفرت دادا من شما دا گفتگی بودم که کرو را سری وقت مده بتین. شما چی گفتین؟ گفتین خطرناکه بچه‌م میکشاند این کارا نمیتونی. آخر عاقبت چی شد؟ خاک سیاه. چی بدای؟ کلین دیدن میخوام، نبره دیدن میخوام. ولی اگر کرو را وقتش مده میدادی این وقت ولی در پیش نبرهات بودی. خیریت که رفیق دوستان است. سری وقت خبر دادن اومدیم دیدیم. نباشه اگه جو میدونستیم مرده یا زنده. نکی آیا جیاد زور شید. برای چی میدونی؟ برای که همه کارا مده موند. ما تو باشی در تگ زمین. خداوند از جنت الفردوسش عطا کند. آمین. Başın sağ olsun.
Dostlar sağ olsun kardeş. Caxa. To'qit ku. Yakınmış ki ma барои ту Ҷаҳонгир Алиевич. Дуюмаш, агар тоқӣ дар кор шавад, мо худмон меёвем. Сар дар амон бошад, тоқӣ ёфт мешавад. Китоб бисёр хонда. Молодец. Хай, чӣ хел омадӣ? Хуб. Ташаккур ки хабар доден. Набошад солҳои дуроз намефаҳмидем ки чӣ гап шудааст. Падари ту ба мо мисли падар буд. Барои мо ҳаққи фарзандӣ дорем. Вазифаи фарзандиам дорем. Лекин барои чӣ барвақттар хабар надодем? Алиевич, нами шахси ма пешакӣ медонӣ ки мембира? Намедонӣ ку. Мо ҳам намедонистем. Ана ки бигӯен ки дадаи мара кӣ кашт? Агар мо медонистем дадаи тира кӣ киштай, ҳолиё бари дада дахо будам инҷа. Неки як 2-3 нафар аст тахминан. Мумкин ҳам вокадагӣ бошанд. Бо муайян кардан дар кор. Хулас кору бисёре. ма даводам дар кор. حال میکنیم аз ҳама даводамҳои боваринок. خوب شده ба фикри ман ҷа ҷои гап нест. биё хубтараш ягон ҷо рафта шинем, ма бо масъаларо ҳамаша мефаҳмонам. нақшаҳомона мекашем. қабул? қабул. марҳамат. خیلی بچم کارا چی خیلی؟ کارو نزده کارم خیلی بسیار که حتی که با خواه رفتن وقت نمیشه Ой, она чай гарм, чуш? Кому? احمده چای هست ممنون در کار نیست هست خودتون چه داده؟ رحمت پسرم خوب میگم یکم پوتیوفکا گیرم دیگه دولت روان کنم هم معمولی یک رفته استراحت کرده میبین نه پسرم اما خوب رفتیم استراحت کرده یک وقت اومدیم میشد با هر وقتی که لازم شد کار میزنم پسرم این میگم چی گپی هست داده از شما شنویم کنی؟ یک مسئله بود پسرم خب میخواستم درباره همین مسئله با تو صحبت کنم چی مسئله باشد؟ بهروز عنایتویچ منم به کار دعوت کرد به جای قربان کار نقص کو خونه دم شینه داده زیخ میشه کار کردن در کار خیلی کمتر بند میشه داده همین فکر خودم هم داشتم شما ده یکم جای کار پیشنهاد کردم ده یا جایی باشد که آرامتر باشه بسیار فکر نکنه چی گفتید مامله؟ Ман хамами гапа мегум, ну не слушает меня. خیر داده گوش کردن در کار مامله درست میگن تا که خونه دم میشین داده چند سال آخر فقط در خونه شما با فکرم یکم سریال نمونده مامله Все наизусть знает. در واقع شما راضی البته داده ما اجازت نپرسید شما خودتون حل میکنید داده ما طرفدار کی شما کار کنید کمتر بند شوید البته جامعه به مصلحت کوتاه نمیبیاد گفتن پسرم بله ما با فکر کردم که شما به روز عنایتی شده جوابی رد دادید نه جوابی رد ندادم خواستم با تو یک صحبت کنم خیلی شما که راضی باشید از بگو کار Ой, как хорошо.
анакунун ман зани директор ресторан мешам. Куча мебров, хама мара хурмат мекунанд, як дастане ду дастак салом мекунанд. Ассалому алейкум. Ой, молодец. Хой агар як бора хидматкор биёрам. Хизматкор? Ох, а я что буду делать? Не, кори хонара худа мекунам. Все. Так бошад. Хуб. Пас ману табрик мекунед. Табрик дада. Ой, молодец, хороший у нас папа. روتا خانمان و جنابان از این روز اعتباراً راهبری شما من هستم. شما مرا میشناسید؟ من پدر قربان هستم. با جای قربان راهبری شما اکنون من. فهمو؟ بنابراین از پگاه سر کرده هر کسی از شما به کار دیر میکند حتما باشته. اگر با مزاجان ناحرمتی میکند حتما به کجا؟ باشتا بلندتر. باشتا باشتا. فهمو؟ بابا شما اگر در خوراک شما یگان جلب شود حتما به کجا؟ اشتاب بلند. اشتاب باشتا. به کجا؟ اشتاب آفرین. باشتا. فهمو؟ همه فهمیده؟ خب همه از پسی کار جواب رفته. باور جواب تستاد. برای چی لباس مخصوص نداری؟ در خونه برای شستن مونده. برای شستن و راهبری پیشتری شما رحمدل بود. من رحمدل نیستم. فهمو؟ حتما جزا میبینی. رفتم از پسی من. با کجا؟ با کجا؟ با شتاب. رفته. ромиз мара гирифтем ба иҷара оварден кай мегем ки дадаи мара кӣ кушт? явҷиҳан сакин олия кардеш эконҷаби емения шу романтизмин тадничка ondan sonra konuşuruz ya. Osman kardeş, yerim senin romantizmini. Benim babam ölmüş, babam. Bir sakin ya, bir sakin. Ben o manadan söylemedim. من با خدای یگان چرا نفهمیدم چی گفتیم؟ یکی جخه جهانگیر علیویچ میخوایی با قتیلی پدر چینوز شاید؟ وقت ساعت شما مرامت شاروخ جنجالیون دستی راستی پدرت اخرونز یک جای بدن در طرف خونه و بعدا شاروخ پدرت زهر داد تا کجا میدونی که پدری مرا کشتگیه؟ جهانگیر جان در دوشنبه پشب پر بزنم با خبرم باور کن
این معلومات 100%. сидой ин одама ёфтан дар кор ҳамин шав мехомӯш با چشم сидой одамота бигӣ баъд бира хуб шудааст. ана кардат гӯш ки мара шумо падари мара хуб мешиносен хуб мешинохтен чӣ ширкате ки дошт чӣ корхонаҳое ки ва дигар чизҳое ки ай падар мондагӣ аст аз ин рӯз пас соҳиби онҳо ман аз ин рӯз пас дар ҷои падарам раис ман ne oldu kardeş bir sıkıntı mı var? Sıkıntı yok Cihan. Bak sana bir şey anlatacağım. Sen çocuksun, gençsin. Amenna, Amerika'da okudun da dolaştın da gezdin. Ama senin bu işten bir tecrüben yok kardeş. Bak şimdi bu bizim Ramiz kardeşimiz. Hepsini anlatacak sana. Anlatsın bakalım bir de kendisinden dinleyelim. قبول خودت شف نک شف کی جو شف یاو یگان کارخونه‌تون موندگی نیست نه شرکت نه بیزنس نه ساختمان نه پول یگان چیزتون موندگی نیست ایمو هم موندگی نیست برای چی برای که پدرت پیش ای مرگش همه بیزنسش رو داد ای بارم داد ای شمورم داد یگان چیزتون نمونده کی جو دا شفی میکنی بزرگ این شاروخ بواری پدر دا فریب کده در اومد همه بیزنس را کشید گیری و پدر تا کشت اک فهمیده سه برای چی مایگو شاروخی کورا کده اک مالا بوار کدی Tıqam şanaxı. Ma u şirkatı ra ham megirim, Joni Şorux ham megirim. جهانگیر جان فراموش نکن که شاروخ خودم یادی نیست و چند کس میخواست بکشه چندین نفر نکی یگان شاید از شیعان کار نبرومد برای می کار باید تنها نباشی بدون که ما هم وقت بردهیم برای ما ایو احتیاط شده کار کن ای طرف ما باشم و دبرت ما عثمان کرد عثمان کرد Bak, sen bir kurşun sıkarsan, biz 10 kurşun sıkarız. Eyvallah kardeş. دکتر فقط راستش بگین احوال ریان خوب است؟ بسیار خوب تشکر
خب دکتر خب گفتگی دوراتونو گرفته حاضر میبیم خب خدمت شاروخ تو باید همراه ما روی به کجا یک آدمی مهم تو را دیدن میخواهد لیکن از وقت ندارم کارای مهم است شاروخ این کار از کار تو هم مهمتر است تو باید همراه ما روی رفتی